प्रभु जी एफएसी 6 अध्याय 10 टू 18 पर्यंत आम पढ़ी शैतान सहित युद्ध करने कौन आमको दरकार अच्छी को जिनिस आम पिंधिकी सुसज्जित होगी शैतान सहित युद्ध कर विजय जीवन काटि पारिबो। प्रभु आत्मीय जीवन रे प्रभु गुटे नहीं बार 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 प्रभु शैतान सहित युद्ध थिबो प्रभु जीवन शेष पर्यंत से आम केमिति प्रिपरेशन होगी रहिबार अच्छी को विषय आम युद्ध करार अच्छी आम युद्ध केमिति रेडी हेबार अच्छी सब विषय आमको तुम कथा कह बापा पाउल एफएसी मंडल को लिखिछंती प्रभु आज पवित्र आत्मा आम समस्त सहित तुम कथा कह कॉन्फ्रेंस गूगल मीट केते जन अच्छे मो निज को तुम समर्पण कर समस्त को तुम हस्त देउछि सब महिमा गौरव तुम पाओ जीसु को नाम रे प्रार्थना मांगी पिता आमेन आमेन। एटी दाऊद गलियात विषय लास्ट टाइम कही आउ नेक्स्ट टाइम से कंप्लीट कर देबा 6 अध्याय एफएसी रो 10 रे आमे पढ़ी 18 पर्यंत कौन कौन दरकार अच्छी आम मान युद्ध का सहित केबे आमे जीसु को ग्रहण करिछो केबे आमर आत्मीय जीवन जगत रही रही कि आत्मिक जीवन काटिबा पे आमे डिसाइड करिछो आग को बढ़िछो आमर युद्ध अच्छी ए युद्ध रे का संगे युद्ध अच्छी केमिति युद्ध रे आमे अटेंड कर पारिबा केमिति जीति पारिबा आमे जानिबार अछि। दाऊद बालक हेले भी केमिति जीति गए केमिति बिल्कुल भय करि नाहंती गलियात एते बड़ रूप एते बड़ कथा मात्र काहेकि से डरी नाहंती एते साहस केमिति पाइछंती दाऊद जीतिले सेटा आमे भी देखिबा दाऊद का नहीं आमे भी जीति पारिबा आमे भाबिबानी कि मु तो परभाषा कथा होनी मु तो एते शक्ति प्राप्त नहीं मु तो एते प्रार्थनाकारी जीवन मोर नहीं मु केमिति ए युद्ध रे विजय हे पारिबे। आमे समस्ते प्रभु को संतान माने समस्त को युद्ध अच्छी समस्त को आमे युद्ध करिबानी बे कले भी युद्ध भूमि रे आमे अच्छु आमे युद्ध भूमि रे अच्छु युद्ध भूमि रे थिबा लोक मु युद्ध करिबेनी बे कहि ठेल हबो कि सेठी फेरिक आसीबार अछि नले सेठी अच्छु बेले हमको युद्ध केमिति करबा पड़िबो नहेले आमे हारी जीवो आमे मरि जीवो युद्ध न पाए युद्ध करबा पड़िबो युद्ध करिकि जितिबा को भी पड़िबो हारिबा लोक नै हम परमेश्वर हारि नाहंती हम परमेश्वर जितिबा परमेश्वर। एइट देखुछु 6 अध्याय स्टार्टिंग रे देखिए पिला मानक विषय लिखा है कौन कौन पिला माने करिवार अछि बे पिला मानकर आवश्यकता आत्मीय जीवन वृद्धि पाए तापरे माँ बापा माने केमिति जीवन काटिबार अछि पिला मानक पाखरे भी केमिति जीवन काटिबार अछि आउ ताबे दास माने केमिति काम करिबार अछि कर्ता माने दास मानक पाखरे केमिति जीवन काटिबार अछि तापरे बे दुनिया रे को रोल होची से समस्त कहिला परे 10 पद रे कहिसंती शेष कथा एही कौन प्रभुंको ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांक पराक्रम रे बलवान हुओ प्रभुंको ठारू शक्ति प्राप्त होई प्रभुंको ठारू आमे शक्ति पाइबार अछि दुनिया रे जगत रे लोक मानक ठारू नाही जगत रे खाद्य खाई कि बेसी खाद्य खाई कि शक्ति प्राप्त बे कहि नांती जीसुंको ठारू का से शक्ति हमें प्राप्त करिबार अछि को शक्ति आत्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति कोठु आसीबो खाइबा जिनिस हमें जदि खाइबुछु शरीर शक्ति बलवान हबो शरीर शक्ति बढ़िबो जदि न खाई कि रही जिबा 2 दिन दुर्बल लागिबो ना नहीं सेमिति आत्मांकर शक्ति बढ़िबार अछि प्रभुंको ठारू से शक्ति हमें प्राप्त हेबार अछि केमिति प्रभुंको ठारू शक्ति प्राप्त हेबा प्रभुंको पाद तले हमें बसिले मोर प्रेयर मोर पावर लेस प्रेयर लेस पावर
नो प्रेयर नो पावर बेले बेसी प्रार्थना अच्छी बेले बेसी शक्ति आमको बढ़ कम प्रार्थना अच्छी बेले कम शक्ति रहिबो प्रार्थना जीवन नहीं बेले तुमर आत्मा का शक्ति बिल्कुल नहीं तुम्हें कोटा भी युद्ध करि पारिबो नहीं मेन टा होची प्रभुंको ठारे में शक्ति प्राप्त होइकी बलवान हेबार अछि से प्रभुंको ठारे शक्ति केमिति आसो प्रभुंको पाद तले बसिले प्रभुंको पाखरे में समय देबार अछि प्रभुंको पाद तले बसिकी प्रार्थना कले प्रभु तांका शक्ति परिपूर्ण करिवे केते समय हमें बसिबा वेस्ट नहीं इमित गूगल मीट रे बसी गली मॉर्निंग प्रेयर रे बसी गली एक कॉन्फ्रेंस रे मो बसी गली आ ग्रुप प्रार्थना होला मो बसी गली शक्ति एटी नहीं मु कहनी कि इमित गूगल मीट रे भी मो मेती ए गूगल मीट रे तुम अटेंड करिछ हां खाली कोन टिके हम गीत गाउछु मु जोटा बाइबल रे वाक्य अछि से मु कहूछि मात्र शक्ति केमिति पर्सनली प्रभुंको उपस्थिति रे बरिबार बसिबार अछि तुम्हें खाद्य खाइबो बेले 10 जन अछ गुटे गिना हांडी न पाखरे रखिकी मिसी खाई दउछ कि समस्त अलग अलग खाउछ ना नै समस्त अलग अलग बेले पर्सनल जीवन अछि ना नै केमिति जने कहे समस्या सेमिति जीवन काटी देउछ कि आमे 10 जन गुटे घरे रहिले भी समस्त गुटे गुटे व्यक्तिगत जीवन अछि गुटे गुटे इच्छा अछि समस्त पिला मान गोटे प्रकार इच्छा थी स्वामी गोटे प्रकार स्त्री गोटे प्रकार माँ गोटे प्रकार बापा गोटे प्रकार से इच्छा को साधन करके आग को बढ़ुंट ना इवे आम प्रभु को पाखक आसला पर भी आत्मीय जीवन भी व्यक्तिगत भाव में प्रभु सहित आम रिलेशन थिबार अछि शक्ति बेले ग्रुप रे बसुछु शक्ति कोठी आसीबो आम पर्सनली भी खाउछु बेले आम मु निजे खाइबी से खाइला परे से जीर्ण हबो जीर्ण होला परे रक्त हेबो बॉडी को शक्ति आसीबो 10 जन मिसी गुटे चॉकलेट खाई दे हे जीवो कि 10 जन भी मिसी गुटे प्लेट रे भात थिबो खाई दे हे जीवन ना हम अलग अलग खाउछु केमिति सेमिति अलग अलग बाइबल अध्ययन करिवार अछि अलग अलग पर्सनली हमको प्रभु को सहित रिलेशनशिप हेबार अछि तुम केते प्रभु को पाखरे बसिबो हाँ खाली आंटू पाती के प्रार्थना कहिबिनी कहीं केते जन को पूरा केते समय निरंतर प्रार्थना करे थेसलोनिया मंडल को पावल लिखिछंती निरंतर बे कंटीन्यूअस प्रेयर गैप नथिबार अछि कंटीन्यूअस प्रेयर की कहि कर पारिबो हमको तो काम थिबो घर काम फैमिली घर विषय निज काम सबू थिबो केते जन जॉब करछंती बाहर भी जाउछंती से काम थिबो राति रे हमें सोइबु निरंतर प्रार्थना बे कोन बे सबु बे हम मन प्रभु को पाकरे थिबार अछि हमें काम कोरी की भी प्रभु को सहित कथा हे पारिबो एला हमें जानिबा को पड़िबो बहुत लोग भाबिबे कि प्रार्थना बे सबु गाधा विदा करी आसी कि सबु काम दाम छाड़ी की आउ संपूर्ण प्रभु को पाकरे एमिति बसी की आउ गीत गाई की आउ टिके वाक्य पढ़ी की टिके प्रार्थना करिबा से प्रार्थना एक ना सेला करिबार अछि मना नै सेला मेन पर्सनल प्रेयर दिन को 10 मिनिट भी हमको प्रभु को सहित कथा हबार अछि मतलब आमे काम कोरी कोरी के प्रभु को सहित कथा ही पाइबे घरे 2 जन 3 जन अछि एक विशेष मु कहछि स्वामी स्त्री अछंती पिला माने अछंती एबे तुमे स्वामी सहित कथा हबार अछि बे सब काम कंप्लीट करी पूरा स्वामी पाखरे में बसी कथा होछ कि तुमे घर काम करथिबो एपरे स्वामी सहित कथा होतिबो पिला मानक सहित कथा होतिबो हां पिला माने तांकर काम करबे एपरे कथा होतिबे एपरे काम भी करथिबे कोन काम आवश्यकता अछि सब हम काम साइड करके गुटे आधा घंटा इमित कथा होन ना काम करथिबो सुनंतु इमित अछि कथा होतिबो काम करथिबो सेम वे प्रभु को सहित भी आम काम करि पारिबा प्रार्थना को कथा हाई पारिबा प्रार्थना कोन प्रभु को सहित कथा इबे आम काम करी करी कि भी प्रभु को सहित कथा हाई पारिबा प्रभु इमिति अछि मु कोन करबी बे प्रभु मो परिस्थिति इमिति अछि मोर इमिति प्रॉब्लम होछि मु कोन करबी मो पिला इमिति आवश्यकता अछि मु कोन करबी
हाँ सबू आम मन भांगिकी सबू प्रभु को पाखे कुह बोली बाइबल लिखाई मन बा सबू विषय ए टू जेड आम कही पारे काम शेष होची आम खाली रोचु प्रभु को पाद तले संपूर्ण बोले पूरा हार्टली आम बसी पारिबो से टाइम होची शक्ति बढ़िया समय प्रभु को पाखे केबे तुम्हें निजे पर्सनल आंटू पाते कि प्रभु को पाद तले बसिब प्रभु को पाखे से शक्ति प्राप्त हेब कहते पाउल प्रभु को शक्ति प्राप्त है कि बलवान हो जदि प्रभु को शक्ति प्राप्त हो शारीरिक जीवन हाटा काटी है कि तंदुरस्त है कि बढ़ी पारिबा आत्मीय जीवन में किछि बल नथिबो हाँ कौन सी आम युद्ध क्षेत्र में ठिया पारिबानी भी ठिया हेले कोटारू कौन आसबा आम जानी पारिबानी से प्रथम नाम हूँ प्रभु को शक्ति प्राप्त हेबा सकाळे उठू उठू सेजरे उठिबो बेड रे प्रार्थना करिबार नै से सेजरे उठिबो बाहर सेजरे एमती उली उलो आमे प्रभु को प्रार्थना करिबार अछि प्रभु को प्रार्थना करके आज से जीवन को आमे स्टार्ट करिबार अछि कहीं प्रभु को हस्त नुआ दिन देखा तुम्हें उठा समय अच्छा भी केमी सही भल कि उठब पूरा किसी असुविधा नथिबो अंटा बता नहीं हाथ बता नहीं गुड़ बता नहीं किसी ना प्रभु एत सुस्थ सबल दे गोटे नुआ दिन देखा केते खुशी रे आमे सेटा को आमे ग्रहण करिबार जे प्रभु को हस्त समर्पण हो जिबार अछि दिन सारा प्रभु तुम्हें मो सहवर्ती रह मते तुम्हें गाइड कर पवित्र आत्मा स्वामी को स्त्री को निज को पिला मान को घरे केते जन अछंती ना ना धरिकी प्रभु को हस्त दे देबार अछि मो ए विषय स्टार्टिंग रे कहिथि केते जन सुनि नथिबे एबे भी कहछि सकाळे उठिला परे जोटी देखे एक्सीडेंट होची जन लोक बाहर को जाउची बेले भीतर को घर को आसुची ना नहीं ग्यारंटी नहीं केते जन बाहर जो कि एक्सीडेंट है कि हॉस्पिटल पळौचन फोन आछि एमिति हॉस्पिटल अछि बेले आ केते जन कोन इबे मो देखिते हमर एडिबे गुटे हप्ता 10 दिन तले आमे मेडिकल मामले दिना पे जाइथिलु गला समय रे से जन लोकन को उठै के आनुथिले जेल से लोक आमे क्रिश्चियन लोक एका उठे आनुथिले मुझे मुह देखीदे सांगे सांगे मुझे जानीदे आमर चर्च ग्रुप रेका जिकोले भाई कोई आम ग्रुप लोक एका ताकू से वाकिंग करके जाउथिला मु सुनी कि एते मते कब्बा लागिला वाकिंग रे बे घर तो बाहर छी वाकिंग करी करी के आसुची वाकिंग करला समय स्त्री सहित कथा आइछि बे कोन आनिबाक थिबो परिवार ना कोन कहिथिबे स्त्री सहित कथा है कि आसिला तापरे पड़ी गला तले सीटे समस्त केते जन कहछन बाय बाय कहछन्ती तले पड़ी गला पड़िला पर केते जन के से साइड रे देखि छन्ती बिजा तेजक तांको नै कि हॉस्पिटल कानिले देखिला समय से मरि जाइछि स्त्री को फोन कले से स्त्री आछि स्त्री आसिला परे से काबा होइछि इबे 10 मिनिट हेरे मो सहित फोन करछन्ती मरि जाइछन्ती केमिति कांदो कांदो जुवा एका तीनटा झियो तांकर हेछि तीनटा झियो छु मु सुनिछि एते दुख लागिला प्रभु को पेला जेलसी एटा बेले मु भाबी कि बे बाहर को आसी छी मु सेठी अछि हमर ट्रीटमेंट बे कथा बात डॉक्टर सहित कंप्लीट हेनी एका एटा हम सुनी कि मते केमिति लागिला हां हमें प्रस्तुत है कि दिवार अछि प्रभु को टारे शक्ति प्राप्त प्रभु को टारे समर्पण जीवन क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम एमिति नहीं एटा कोट भी आसीबो क्रिश्चियन मो हेछि मो बाप्तिस्म नै जेछि मो प्रभु को पिला ना किछि असुविधा नै हमको प्रभु को सहित रिलेशन दिवार अछि से रिलेशन दिला समय शैतान मध्य रे हाथ पसी पारिबो नै केमिति लाइट अछि ना इबे तुमे स्विच अछि स्विच को बल्ब को कनेक्शन अछि ना नै तुमे स्विच ऑन करे बल्ब जलुछि इबे तुमे स्विच ऑन करे बल्ब जलुछि बे स्विच को बल्ब को कनेक्शन अछि स्विच ऑन करिवो बल्ब जलिवो से मध्य जदि वायर को छुईबो बेले छुईबे कि केले शॉक मारिबो बेले कहिबे नै नै से वायर छुईबे शॉक मारिबो स्विच ऑन अछि बे कनेक्शन अछि बे लाइन अछि सेति बे छुईबोनी जदि लाइन नाही करंट बंद अछि हां स्विच ऑन नाही तुमे बल्ब को छुई पारिबो से वायर को कनेक्शन भी हम छुई पारिबा हमको किछि असुविधा हबनी जदि कनेक्शन थिला समय छुईले शॉक मारिबो
सेमिति आमर कनेक्शन परमेश्वर सहित अच्छी ऑन है सदा सर्व निरंतर प्रार्थना कर अर्थ कौन सदा सर्वदा प्रभु सहित तुम शोला समय भी मुझे जानी कि शोई शोई कि केते प्रार्थना कर शोई थी कौन 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 प्रार्थना कर ए कौन मु शोची ना हाँ शोई कौन कौन बेले कथा तो जाऊथि निदरे बेले सेमिति केते तोर हेची कही पिला मैंने भी शोई कौन कौन बेले बावला पड़ी नहीं प्रार्थना करती मुझे जानी से प्रार्थना कर प्रार्थना ना मामली बेले आम सेमती माइंड कौन प्रभु कार्य थिबार अच्छी से कनेक्शन आम ठीक थी जदि मध्य शैतान हाथ रखिले ताको शॉक मारिबो जदि आम कनेक्शन प्रभु सहित ठीक नथिबो शैतान आराम रे आम जीवन रे पसिकी गड़बड़ करिबो जदि कनेक्शन ठीक अच्छी लाइन अच्छी ऑफ नहीं ऑन एक अच्छी बेले शैतान जदि मध्य हाथ रखिले ताको शॉक मारिबो आमर सदा सर्वदा कनेक्शन टा ठीक लाइन क्लियर थिबार अछि प्रभु सहित हाँ प्रभु सहित लाइन क्लियर थिबार अछि प्रभु सहित आमर कनेक्शन फुल थिबार अछि सेबे हमको किछि शैतान किछि गड़बड़ करि पारबे जदि से मध्य पसवा पे चाहिले भी हाँ ताको शॉक मारिबो आमे को किछि असुविधा हबानी से प्रभु पाखर शक्ति प्राप्त है बलवान हेबार अछि शक्ति युक्त हेबार अछि सेरा पर्सनल प्रेयर व्यक्तिगत प्रार्थना जीशु केते काम तांकर नाही कोटी जीशु जदि उठिबे सकाळे बेले मिटी उठिला बेले सकाळ होछि बेले जीशु कोटी अछंती बेले लोक माने खोजुतिले जीशु ए पृथ्वी रे थिला समय रे लोक माने कोन सकाळ होछि जीशु कोटी अछंती बेले खोजुतिले शिष्य माने खोजुतिले केते लोक माने स्त्री माने पुरुष माने पिला माने खोजुतिले काहे कि सुस्थता पाए काहे कि खाइबा दरकार अछि काहे कि तांकर आवश्यकता पूर्ण हेबा पाए जीशु दरकार अछि जीशु को खोजुते सकाळ टू रात्रि पर्यंत तांको काम थिला मात्र तांके केमिते एते काम करूथिले प्राइबे लेखा है ना मार्क अध्याय भी रात्रि सारा प्रार्थना रे बिताउथिले नहे सकाळ होछि जोटे जीशु अछंती बेले सेठी जन रब हो जाउछि पूरा गहली हो जाउछंती बहुत लोक आसुछंती बेले प्रभु उठिले तो सकाळ होछि लोक माने भीड़ सुस्थता पे किए आसीबो कि मृत लोकों को नहीं के आसीबो प्रभु तुमे तांको उठाओ बेले आउ केते जन पक्षपाती रोगी आछंती केते अंध माने आछंती केते कुष्ठ माने आछंती हां आ को जगह को सुसमाचार को गाँ को जाई के सुसमाचार करूछंती बुद्ध छरौछंती ए सब काम केमिते होछि मृत लोक माने उठुछंती से राति सारा प्रार्थना कनो किए नथिबा समय रे जीशु एक हमर एग्जांपल केते तुमे प्रार्थना करिवो सेते तुमर शक्ति बढ़िबो हम कहिबानी कि मते एते काम हे जाउछि मु हालिया हे जाउछि मु प्रार्थना रे बसी पारिबनी आमे कोन काम कोन कमे देउछु को काम कोन काटी देउछु किछि तो काटनु सब काम तो करिछु से काम रे प्रार्थना भी गुटे रखिबार अछि ऐड करिबार ना प्रार्थना न कले मोर श्वास नहीं मोर भीतर में मो श्वास नहीं पारिबनी सेमिते हमर जीवन थिबार अछि प्रार्थना जदि तुमे करिबनी आज तुमको भल लागिबनी सेमिति थिबार अछि जदि तुमे खाइबनी भल लागुछि कि जदि आज भाबिबो गुटे नवा जगह को बुलिबा पई जिबा जीवनी केमिति लागिबो हे आज जाइनी आज जीवा पे इच्छा थिला मन रे माते जीवा खेलानी केमिति ऑर्डर लागिबो बिजा लागिबो न आज तुमे कोन अलगा भाबिथिबो सेटा हबोनी बे तुम केमिति लागिबो प्रार्थना जदि तुमे करिबोनी सेमिति लागिबो अछि फीलिंग सेबे मन सिद्ध अछि काम भी ठीक हबो मन मेन आमर मन को स्थिर करिबार नै मो प्रार्थना करिबे प्रार्थना बिना मोर जीवन रे किछि नै राति सारा जीशु प्रार्थना करुथिले प्रभु को पाखरे से शक्ति को प्राप्त होउथिले तापर सकाळे उठिला परे इमिति आश्चर्य कर्म होतिला आ तांकर जो कथा कहउथिले से कथा रे भी शक्ति बाहरुथिला
ଲୋକମାନେ ସେ କଥାରେ ଏ ଦୟା କଥା ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାର ସେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ଏତେ ସ୍ୱିଟ୍ ଥିଲା ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଆମର କଥାରେ କାହାକୁ ହାର୍ଟ ଲାଗିବ କଡୁଆ କଟା କଠିନ ଭାବରେ ଆମେ କଥା କହିବୁ ପିଲାମାନେ ହଉ ସ୍ୱାମୀ ହଉ କେବେ ହାର୍ଟ କୁ ଲାଗିଯିବ ଛେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାନି କେମିତି କଥା କହିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେମିତି କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ। ଆମର ବି ମିଠା କଥା ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ବି ଦୟାରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କେମିତି ମନ ସେମିତି ମନ ଆମର ହେଇଯିବାର ଅଛି। କେମିତି ହବ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ 40 ଦିନ ରାତ୍ରି ମୂଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆସ ଯାଇକି 10ଟି ଆଜ୍ଞା ପଲକରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ସମୟରେ ବସିକି ତାପରେ ସେ ପାହାଡରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଚକ୍ ଚକ୍ ହେଇକି ଜଳୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ପାରିନଥିଲେ ଏତେ ଆଲୋକରେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ରିଅଲ ଆଲୋକ ପୁରା ଲାଇଟନିଂ ତାଙ୍କର ଲାଇଟିଂ ପୁରା ଅଛି। ସେ ଲାଇଟିଂ ରେ ଆଲୋକରେ ପୁରା ବସିଗଲେ 40 ଦିନ ରାତି ବସିଗଲେ ନା ସେ ଲାଇଟ କଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲା ପୁରା ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବଡି ପୁରା ଲାଇଟନିଂ ଜଳୁଥିଲା ସାଇନ ହଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ କଣ ଦେଖିପାରିଲେନି କାହିଁକି ଏବେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ଆଲୋକର ତେଜମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଟାଇମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅସ୍ତ ସମୟରେ ଉଦୟ ସମୟରେ ଚଳିବ କାହିଁକି ଦୂରରେ ଅଛି ଆଉ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ସିଧା ଥିବ ବେଶୀ ଖରା ଥିବା ସମୟ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲା ସମୟରେ ଆଖି ଏମିତି ପଡିଯାଇଥିବ ତମେ ଦେଖିପାରିବନି। ସେମିତି ଏତେ ଆଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ମୂଷା ସେଇଠି ରହିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଆଲୋକର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସେ ଦେଖି ପାରିନଥିଲେ ଆଉ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାରୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି 40 ଦିନ ରାତ୍ରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ 10ଟି ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି କାମ କଲେ। ସେ ବାରି ଧରିକି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବେ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଥିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଆମେ କଥାରେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଆମର ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କାମରେ ଶକ୍ତିରେ କାମ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଠି ଏକ ଦାନିଏଲ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ଥାଉ ଏମିତି ଏଫେସି ଦାନିଏଲ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏଇଟା କହିଛି ପୁନର୍ବାର କହୁଛି 32 ଦାନିଏଲ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ବଳବାନ ହେବେ ଓ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବେ। ଜାଣିବା ଲୋକ ବଳବାନ ହେବେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାହାଚ ତଳେ ବସିବ ବଳବାନ ହେବ ଓ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ମହତ୍ କର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବଡ କର୍ମ ଆମେ କରିବାର ଅଛି ବେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାହାଚ ତଳେ ବସିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ବଳବାନ ହେଇକି କାମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ବଳବାନ ହେଲା ପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାର। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ଚାଲାକ ନା ନାହିଁ ଶୈତାନ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଆଦମ ହାୱା କିଏ ନଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏକା ଆଦମ ହାୱା ଆଦମକୁ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ହାୱାକୁ କଲେ। ହାୱାକୁ କଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ମନା କରିଛନ୍ତି ଶୈତାନ ବହୁତ ଚାଲାକରେ ହାୱାକୁ ପକେଇଦେଲା। ହାୱାକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଶୈତାନକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା 300 ବର୍ଷ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି 300 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା
ହାୱା କୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ତା ଆଡକୁ ତାର କଥା ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, ତା କଥାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନକୁ 300 ବର୍ଷ ବେଲେ ତା ଅର୍ଥ କଣ? ସେ ଛାଡିନି। ସେ ଭାବିଲା ପରମେଶ୍ୱର ଆଙ୍କଟାରେ ଖୁସି ପାଇବେ, ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଗିଚାରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ, କେତେ ବଢିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଏ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଅଛି। ଶୈତାନ ଇର୍ଷା ହେଇକି କଣ କଲା, କେମିତି ହେଲେ ଆଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, 300 ବର୍ଷ ସେ ଛାଡିନି। ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ହେଲା ପରେ କିଏ ତ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ ହେଲା ପରେ କିଏ ତ କଣ କହିଲେ ତ ଶୁଣିବେ ନା। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କଲା, କେମିତି ତାକୁ ବୁଲେଇବି, କେମିତି ମୋ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କେମିତି କହିକି ସେ 300 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ତାକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:33 ଲେଖା, କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ସଂଗାତି କରିବା, କେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଦମ ହାୱାକୁ ସବୁ ତ ଦେଲେ, କିଛି କମ କରିଛନ୍ତି କି? କିଛି ତ କମ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ କଲେ? ସବୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଦମ ନାହିଁ କି ଆଦମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ କି ହାୱାକୁ କାରଣ ଖାଲି ଅଛି, ଖାଲିରେ ସେ ବସିଛି। ଏବେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଖାଲିରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିବେ, ଟିଭି ପାଖରେ ବସିବେ, ଦିନ ସାରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ ନହେଲେ ଫେସବୁକ୍। ଖାଲି ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଭାଇଲେ ଆମକୁ କଣ ଖାଲି ଲାଗିବ? ଖାଲି ଲାଗିବନି। ଶୈତାନକୁ ଆମକୁ କଣ ଚାନ୍ସ ଦେବା? ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଚାନ୍ସ ଦେବା? ଜଗତ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ, ଆଉ ଜଗତରେ ଆମେ ମିଶିଯିବାର ନାହିଁ। କେମିତି ଶୈତାନ ଆସିବ? କୋଉ ଦ୍ଵାରା ବି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତରେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବି, ନିଜ ଲୋକ ବି, କୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି କଣ କହିଲେ ବି ଆମେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେ କିଏ କଣ କହିଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏ କଣ ଠିକ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି। କେତେ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ହଉ, କେତେ ବଡ ଅଭିଷେକ ପାଇବା ଲୋକ ହଉ, କିଏ ହଉ, କହିଲେ ବି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏ ଏମିତି କାମ କରିଛି, ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କି? ଏମିତି ମତେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ କି? ଯଦି ଆମେ ଭାବିବାନି, ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ, ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହରେଇବା। କେମିତି? ହାୱା ତାର କଥା ଶୁଣିକି ଖାଇଲା ପରେ ଆଦାମକୁ ବି ଦେଲା, ଆଦାମ ବି ଖାଇଦେଲା। ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ମରିଗଲେ? ମରିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ କଟିଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ସେଠି ବାହାର କରିକି ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। ସେଟା ଆତ୍ମିକ ବ୍ଲେସିଂ ଆମେ ହରେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ବି ଆମକୁ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କର, ସେମିତି କର, କିଏ ବି ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ସେବେ ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି। କେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉ, ସେ ଲୋକ ଯଦି କହିତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ନା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବିନି, ନ କଥା ହେଲେ ଚଳିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବିନି। ଆମେ ନହେଲେ ଆମେ ଆମ ଉପରେ ଏକା ଅସୁବିଧା ଆସିକି ପଡିବ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ଖସିଯିବୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆରାମରେ ଥିବେ। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନା, ପ୍ରଭୁ ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନୁ କି? ତୁ ମୋ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନୁ କି? ତୁ ମୁଁ ଯେଟା ମନା କରିଥିଲି ନା, ତୁ ଜାଣିନୁ କି? ଆଉ କାହିଁକି ତୁ ସେମିତି କଲେ? ତୁ ନିଜେ ଅସୁବିଧା ପଡିଯିବେ। ଆଦାମ ହାୱା 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ଲାନ କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କି ହାୱା ଶୈତାନ ଆସିଲା କି କୋଉ ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଶୈତାନ ଆସିନି। କାହିଁକି? ହେଇଗଲା ତାର କାମ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୂର କରିଦେଲା, ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ଲେସିଂ ତ ଦୂର କରିକି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଦାମ ହାୱା କଣ କଷ୍ଟ ବିନା ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି, ସେଇଠି ଫ୍ରିରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଫ୍ରିରେ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏନ୍ଜୟ ନ କରିକି ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏବେ ଏଇଟା କହୁଛ ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ। ଏ ଚାତୁରୀକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ, ଗୋଟେ ନେଇ
केते प्रकार से प्लान करथिबो से समस्त चातुरी की विरुद्ध रे दंडायमान होई पारो विरुद्ध रे दंडायमान होई पारो बे समस्त चातुरी के हमें जानी की तक एगेंस्ट हमें ठियाई पारिबो एथि निमंते तापे कोन करबार अछि ईश्वर दत्त समस्त सज्जारे ईश्वर जोटा जोटा आमको देइछंती सज्जा बे बाहागर को गुटे झियो को बाहागर हबो केमिति इमिते मामूली ड्रेस पिंधि बसई देबे कि मामूली डेलीटा आमे केमिति रूटीन जीवन काटुछु सेमिते थाइकी बस पड़बे कि बाहागर होउछि बेले गुटे सुसज्जित हेबे ना रेडी हेबे बाहागर पय प्रिपरेशन हेबे आउ बाल को केमिति हेयर को टिके बढ़िया करिवार अछि आउ साड़ी केमिति पिंदिबा आउ मेकअप केमिति करिबा सबु बेले सज्जा सज्जित हेबो को ऑर्नामेंट्स लगेबा हाथ को कोन पिंदिबा पाद को कोन पिंदिबे सबु आमे पूरा रेडी प्रिपरेशन होउछि बाहागर को कन्या आउ ड्यूटी जीवा समय केमिति रेडी होउछंती आउ बे गुटे गुटे जगह को आमे जीवा समय गुटे प्रकार रेडी हो बाहागर हो बाहागर को जदि आमे जाउछु बर्थडे पार्टी रे जाउछु इमिति घरे केमिति रहउछि सेमिति जाउनु ना तापे रेडी हेकी जाउछु सेमिति शैतान रो समस्त चातुरी विरुद्ध रे ठियाबा पई ईश्वर दत्त प्रभु हमको देइछंती समस्त सज्जारे जोटा जोटा प्रभु देइछंती से अस्त्र सज्जा सेटारे आमे सुसज्जित हेबार अछि अपना अपना को सुसज्जित करो से अस्त्र रे से सज्जा रे आमे रेडी हेबार अछि सेबे शैतान सहित जायकि आमे युद्ध करि पारिबो जीति पारिबो नहेले पूरा मरिकी हमर सब आसीबो पूरा मारी देबो इबे आदम हवा को केमिति मारिला संपूर्ण से मारी देछि प्रभु को तो पूरा दूर कर देछि आउ प्रभु को पछाई नांती आदम हवा प्रभु को पछाई नांती से जो बाहर आसिला पर पूरा प्रभु को तारो रिलेशन कटि गलानी ना सेति पई पुनर्बार प्रभु देखिले ए लोक माने संपूर्ण मोटाल दूर हे जेतमे जिसु को द्वारा पुनर्बार मिलित करहिले सेमिति से शैतान को न आमको संपूर्ण आत्मीय जीवन को नष्ट करबा पे तार प्लान थिबो कि ऑलरेडी मरि जाइछंती जगत और जगत आले कार दृष्टि अछि ताकू किछि करबो नै कि बंची छी नै कि बंचीबा लोकन के कोन कले कष्ट हबो इबे गुटे बंचीबा लोक इमिति सही थिबो ता ऊपर जदि गाड़ी कोन जाई परिबो से गाड़ी कोन गले से रही परिबो ताको कष्ट लागिबो से पार्टी करबो मरि जीवो कि बंची नहांती सब गुटे सब अछि ता ऊपर गुटे बड गाड़ी जाउछि ताको किछि पेन हबो कि किछि पेन हबो सेमिति मरिबा लोकन को कि आत्मीय जीवन रे मरि जाइछंती ता सहित शैतान किछि संपर्क रखिबोनी काहेकि से ऑलरेडी आत्मिकता रे मरिकी अछि से ऑलरेडी मो पार्टी ताको मु काहेकि किछि करबी किए बंची की अछंती काहार प्रभु को सहित रिलेशन अछि आत्मीय जीवन काटुछंती ताकू एक हैरान करबा पई से चेष्टा करबो किए प्रार्थना करबो प्रभु को सहित रिलेशन थिबो गुटे गुटे अस्त्र पखैबो केमिति आरोग्यता उपरे अनारोग्य पकई देव गोटे वस्त्र अभाव अस्त्र पकई देव बेले सेमिति आमे सेटा देखिकी से कष्ट रे आरोग्यता नहीं मोर एमती रोग है आम घरे एमती समस्या है बेले से समस्या आमे पड़ी जीवो प्रभु को भूली जीवो बेले से टाइम रे आउरी आमे प्रभु को सहित बेसी कनेक्शन थिबार अछि से सेति पे आमे सुसज्जित हेबार अछि शैतान रे चातुरी को जानिबा पई सुसज्जित हेबार अछि आमे बंचिछु आमे बंचिक रहिबार अछि विजय जीवन काटिबार अछि सुसज्जित कोन कोन रे सज्जा देइछन प्रभु ईश्वर दत्त बे लेखा अछि ईश्वर देइतिबा समस्त सज्जा रे तापर 12 पद कारण काहेकि ए सज्जा हमको दरकार अछि सुसज्जित होइके रहिबार अछि कारण आंभ मानक
आंभ मानक युद्ध को सहित का सहित आंभ मानक युद्ध मर्त्य विरुद्ध नहीं बे आंभ मानक युद्ध कौन मनुष्य विरुद्ध नहीं मर्त्य ए लोक मानक विरुद्ध नहीं को लोक मानक आम घृणा करिबार नहीं को लोक सहित झगड़ा करने युद्ध करने प्रभु कही ना आमर युद्ध मनुष्य मर्त्य विरुद्ध नुहे किंतु आधिपत्य विरुद्ध आधिपत्य विरुद्ध आधिपत्य बेले आधिपत्य विरुद्ध बड़ बड़ लोक माने किए शैतान भी केते पार्टी अच्छी जानते ना शैतान ग्रुप ग्रुप अच्छा ना बड़ आधिपत्य विरुद्ध बड़ बड़ लोक मान कर्तापन विरुद्ध अधिकारी मान सहित एही अंधकार जगतपति मान विरुद्ध अंधकार जगतपति शैतान ए गोटे पार्ट अंधकार ए जगत अंधकार दुनिया रे अछंती से मान सहित पुनी सेतिके तने आकाश मंडल दुष्टात्मा मान विरुद्ध आकाश मंडल केते प्रकार दुष्टात्मा अछंती गुटे नहीं दीटा नहीं ए सब कोर्ट आसी मु से बैक को जीविनी कहीं ए सब गले से टॉपिक अलग हो मत ब्रीफ टिके कही दौची केमिति ए दुष्टात्मा माने रोचंती केबे लुसिफर को परमेश्वर लुसिफर गर्वित है ना परमेश्वर को स्थान को पाइबा पे मन रे भाबिला ना सेबे प्रभु से को तले पकई देले से टाइम रे ता लांज द्वारा से लोक में केते जन स्वर्ग रे थिले अधिपति माने केते जन दूत मान को से लांज धरिकी तलक आसी गला तार पार्टी ए दुष्टात्मा माने तार पार्टी तार चेला पर रखी सेठी तांको आनी देला ना से लोक माने ए आकाश मंडल रे बुलुचंती बहुत प्रकार दुष्टात्मा माने भी काम करिसंती दुष्टात्मा माने अछंती दुनिया रे नाही बेले नाही दुष्टात्मा मानक विरुद्ध रे एनु तुम्भे माने एतिकी केते आधिपत्य विरुद्ध रे प्रधान लोक अधिकारी लोक मान विरुद्ध प्रधान इबे हमर मोदी सरकार अछि कौन प्रभु को पिला मान एगेंस्ट एक से काम करछंती विरुद्ध युद्ध बेले मारी देवा इमिते सेमित नहीं आमे प्रार्थना भी करिबार अछि आमे रेडी हेबार अछि को अस्त्र पकेबे बेले सेटा फेल कर देबार अछि नहले आमे प्रार्थना करिबार अछि मन परिवर्तन हेबा पे ए गुटे युद्ध ना नहीं आमे खाली रे अछु कि खाली रे नहीं युद्ध आधिपति मानक विरुद्ध कर्तापन अधिकारी मानक विरुद्ध आउ अंधकार जगतपति मानक विरुद्ध अंधकार लोक मानक अविश्वास रे बांधी देइछे ए जगत रे अंधकार रे अछंती लोक माने बहुत लोक हमको प्रभु अंधकार रो कारिकी आलोक आनी देइछंती से अंधकार रे आमे आगे थिलु ना को बंधन रे थिलु से जगतपति मानक विरुद्ध आकाश मंडल दुष्टात्मा माने बहुत प्रकार अछंती से दुष्टात्मा मानक विरुद्ध रे भी हमर युद्ध अछि से तापर 13 एनो तुम्भे माने जे परी दुर्दिन रे प्रतिरोध करी दुर्दिन रे बे खराब दिन बे गुटे को समस्या आसीबो कोन कष्ट हमको आसीबो बे हमर से खराब दिन ना नै केते दिन केते काल जीवन सारा बे कोटे लेखाइनी किछि दिन किछि मास किछि पर्यंत थिबो से दिन रे से दिन को प्रतिरोध करी सर्वजयी होई अटल रही पार बेले से दिन समय रे आमे विजय हेकी गोटे कष्ट आसीबो गोटे रोग आसीबो गोटे परिवार रे गोटे बड़ समस्या आसीबो नहे गोटे परिवार गोटे बड़ रोग आसीबो हां गोटे परिवार रे न अभाव आसीबो नहे गोटे परिवार रे विचलित आत्मा काम करबो अस्त व्यस्त सब होतिबो से टाइम रे आमे अटल हेकी स्थिर हेकी रहिबार अछि से टाइम रे से परिस्थिति को दुर्दिन को प्रतिरोध करिकी सर्व विजय सबु तारे आमे से विजय पाइकी अटल हेकी सुस्थिर हेकी रहि पारिबो ये कोरोना आसी जाना
ମୁଁ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଭାବିବି ବି ଏତେ ମୋର ଥର ହେଇଯାଉଛି। କରୋନା ଆସିଲା ଦୁନିଆରେ କେତେ ଜଣକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ସଡନ ଗୋଟେ ପବନ ଆସିଲା ପରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। କେତେ ପରିବାରରେ କାନ୍ଦ, କାହାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି, କାହାର ପିଲାମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କାହାର ବାପା ମରିଯାଇଛି, କାହାର ମା ମରିଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ହଟାଖଟି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବି ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାତ୍ର କଣ କରୋନା ଆସିଲା, ସେ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଘଟିଲା। ଏମିତି ଏବେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଏମିତି ସେ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଆଉ ଅଟଳ ହେଇକି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରେନି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ କହିପାରିବିନି। ଆମେ ଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ଥିବାର ଅଛି। ଏବେ ଏ କରୋନା ଗୋଟେ ଏକା ନାହିଁ, ଏ ପରେ ପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସିବ। କେମିତି ଆସିବ, କୋଉଠି ଆସିବ ଆମେ ଜଣା ପଡିବନି। କରୋନା କୋଉଠି ଆସିଲା, କେମିତି ଆସି ଜଣା ପଡୁଛି କି? ସମସ୍ତେ ପୁରା ଦୁନିଆ ସାରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଭାରତ ଦେଶ ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ସାରା। ଏବେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କି ବେଶୀ ଜଣା ପଡିଛି କି ଭାରତ ଦେଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଅସୁବିଧା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଉ ଟାଇମରେ କେମିତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନର ବିରୁଦ୍ଧ ଚାତୁରୀକୁ ଜାଣିକି ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଇଟମ୍ସ ରେ ଆମେ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଥିବାର ଅଛି। ନହେଲେ କାହାକି ନେଇଯିବ, କାହାକୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବାନି, ବିଜୟ ହେଇପାରିବାନି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ତୁମେ ମାନେ ସେଥିରେ ସେ ଦୁର୍ଦିନରେ, ଯେପରି ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିକି ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଅଟଳ ରହିପାର। ନହେଲେ ଏମିତି କଣ ହଉଛି, ଏମିତି ହେଇଗଲା ଜୀବନରେ, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା, କଣ କଣ ହଉଛି ଜଣା ପଡିବନି, ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ କିଛି ହବନି। ସେ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିକି ସର୍ବଜୟ ହେଇକି ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ସେକେଣ୍ଡ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଶଯ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏ ଶଯ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। କଣ କଣ? ଏବେ ଗଲିଆତ ଆସିଲା ସମୟରେ କେମିତି ଆସିଥିଲା? ଗଲିଆତକୁ ଆମେ ସେଦିନ ପଢିଥିଲେ ନା 17 ପଦରେ। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଏଇ କମ୍ପାରିଜନ ମୁଁ କରିବି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ପଦରେ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ଅଧ୍ୟାୟ କରିବା। କଣ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ଗଲିଆତ? ଦାଉଦ କଣ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲା? ଆମେ କଣ ଏବେ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି? 17:4-5। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17:4। ଏଥିରେ ଗାଦ ନିବାସୀ ଗଲିଆତ ନାମକ ଏକ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ଫଲିଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ଛାଉଣୀରୁ ବାହାର ହେଲା। ସେ 6.5 ହାତ ଉଚ୍ଚ, ପୁଣି ତାହାର ମସ୍ତକରେ ପିତ୍ତଳର ଟୋପର ଥିଲା ଓ ସେ ମାଛ କାଟି। ତାହାର ମସ୍ତକରେ କଣ ଥିଲା? ପିତ୍ତଳର ଟୋପର ଥିଲା। ଟୋପର ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ପିନ୍ଧିଛି? ମସ୍ତକରେ, ହେଡ୍ କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା ସମୟରେ ହେଡ୍ ମସ୍ତକକୁ କଭର କରିଦେଲା। ଯୁଦ୍ଧକୁ ତୁମେ ଯିବ, କୋଉଠୁ ବାଣ ଆସିକି ବୁଲେଟ ଆସିକି ଏଠି ଲାଗିଯିବ ବ୍ରେନ କୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବେ ନା ନାଇଁ? ସେ କଣ କଲା? ମସ୍ତକକୁ ପିତ୍ତଳରେ ଟପର ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମାଛକାଠି ତୁଲ୍ୟ ସାଞ୍ଜୁଆରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲା। 5 ପଦ ପରେ ପୁଣି ତାହାର ମସ୍ତକରେ ପିତ୍ତଳର ଟୋପର ଥିଲା ଓ ସେ ମାଛକାଠି ତୁଲ୍ୟ ସାଞ୍ଜୁଆରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ମାଛକାଠି ତୁଲ୍ୟ। ମାଛ କାଟିରେ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ରହୁନି? ମାଛକୁ କଣ ଭେଦ ହଉଛି କି? ସେଟା ପୁରା ତାକୁ କଣ ପୋଡିଲେ ବି ପୋଡିବନି, ସେ କେମିତି ଟାଇପର ଥିବ। କବଚ, ହଁ, ସେମିତି ଟାଇପର ସେଇଟା, ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲା। କେତେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ସେଟା? 500 ଶେଖର ପରିମିତ ପିତ୍ତଳରେ ଥିଲା। ସେଟା କୋଉଠି ପିନ୍ଧିଛି? ହାର୍ଟ ପାଖରେ। ବୁଲେଟ ଆସିବ, ହାର୍ଟ ପାଖରେ ଲାଗିଯିବ ବେଲେ ମରିଯିବ ନା ନାଇଁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
ସେଠି ହାର୍ଟ ପାଖରେ ପୁରା 5,000 ସେକଲର ପରିମିତ ପିତ୍ତଳର ସେ ଅଛି ଏତେ ହାଇଟ୍ ଲୋକ ପିତ୍ତଳ ଆହୁରି ଭାରି ଜିନିଷ ସେ ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ ହାର୍ଟ କୁ କିଛି ନ ଲାଗୁ। ତାପରେ କଣ ପିନ୍ଧିଛି 6 ପଦରେ ତାହାର ପାଦ ପିତ୍ତଳ ପତ୍ରରେ ଆବୃତ ଓ ତାହାର କାନ୍ଧରେ ପିତ୍ତଳର ଶଲ୍ୟ ଥିଲା। ପାଦରେ କଣ ପିତ୍ତଳର ବୁଟ ପରି ପିନ୍ଧିଛି ବେଳେ ପାଦକୁ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ହାତରେ କଣ ଧରିଛି 6 ପଦରେ ଆଉଥରେ ପଡେ ତାହାର ପାଦର ପିତ୍ତଳର ପତ୍ରରେ ଆବୃତ ଓ ତାହାର କାନ୍ଧରେ ପିତ୍ତଳର ଶଲ୍ୟ ଥିଲା। ହାତରେ ଧରିଛି କାନ୍ଧରେ। ତାପରେ ତାହାର ବର୍ଚ୍ଛାର ଦଣ୍ଡ ତନ୍ତୀର ନରାଜ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ବର୍ଚ୍ଛାର ଫଳକର ପରିମାଣ 600 ସେକଲ ଲୁହା ଥିଲା। ଲୁହାର ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଆଗକୁ ଶାର୍ପ ଟା ଲୁହାର ଆଉ ବର୍ଚ୍ଛା ଏତେ ବଡ ହାତରେ ଧରିକି ଯାଉଛି ବେଳେ କୋଉଠି ବି ଆଟାକ ହେଲେ ତାକୁ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ତ ମସ୍ତକ ତ ତଳି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ପିତ୍ତଳରେ ଏକ ସବୁ ହାତକୁ ସୋଲ୍ଡର୍ସ କୁ ହାତରେ ଧରିଛି ବ୍ରେଷ୍ଟ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିଛି ମସ୍ତକରେ ଟୋପି ପରି ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ପାଦକୁ ବି ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଆସିଛି ବେଳେ ବାଣ ଆସିଲେ ବୁଲେଟ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ବି ଲାଗିବନି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିକି ଆସିଛି। ଦାଉଦ କଣ କଲେ କୋଉଠି ଥିଲା ତାର ଖାଲି ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇବେନି କି ସେ ଜାଗାରେ ତାର ଟିକେ ଖାଲି ଥିଲା କାହିଁକି ଆଖି ଦେଖିବାର ଅଛି ନା ସେ ଜାଗାକୁ ସେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ସେ ପିନ୍ଧି ନଥିଲା ସେଇଠି ଆଟାକ କଲେ ଦାଉଦ। ସବୁ ସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଆସିଛି ସବୁ ପିତ୍ତଳରେ ଏକା ଆଉ ଲୁହାର ବେଳେ କିଛି ବି କଣ ବାଣ ଆସିଲେ ରିଟର୍ନ ତଳେ ପଡିଯିବ ସେ ବୁଲେଟ ଆସିଲେ ତାକୁ କିଛି ଲାଗିବନି। ହେଲେ ଆମେ କଣ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି 6 ଏବେ ଆମେ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିଲେ ନା 14ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତଏବ କଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସତ୍ୟ ରୂପ କୋଟି ବନ୍ଦନୀରେ କୋଟି ବାନ୍ଧି ସତ୍ୟ ରୂପ କୋଟି ବନ୍ଦନୀରେ ଏବେ କଣ ବେଲ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛ ଅଣ୍ଟାକୁ ଭିଡ଼ିବେ ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଏବେ କିଷାନ ମାନେ କଣ ଚାଷୀ ମାନେ କୃଷକ ମାନେ କାମ କଲା ସମୟରେ ଅଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧିବେ ନା ନାହିଁ ବାନ୍ଧିଲେ କଣ କାଲି କୃଷକ ମାନେ ଘରକୁ କାମ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା କେମିତି ବାନ୍ଧିଲେ କଣ ଅଣ୍ଟାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆସିଲେ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଜୋରସେ ସ୍ପିଡରେ କାମ ହବ। ଅଣ୍ଟାକୁ ତୁମେ ବାନ୍ଧିବନି ଢିଲା ଲାଗିବ ଅଣ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ କାମ ସ୍ପିଡ ହବ ଆଉ ବେଶୀ କାମ ହବ। ଆମେ କେମିତି ଅଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ସତ୍ୟ ରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନୀରେ କୋଟି ବାନ୍ଧି ସତ୍ୟ ରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନୀରେ ସତ୍ୟ ରୂପ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ମିଛ ଜୀବନ ଥିବ ମିଛ କଥା ଆମର ଥିବ ସେଇଠି ଆମେ ଶୈତାନ ସହିତ ବିଜୟ ହେଇପାରିବାନି। ସତ୍ୟକୁ ଶୈତାନ ଡରିବ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଶୈତାନ ଡରିବ ସତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଶୈତାନ ଡରିବ ସତ୍ୟ ରୂପୀ କୋଟି ବାନ୍ଧନୀରେ ବାନ୍ଧି ଦେବାର ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ମିଛ କଥା କହିକି ବି ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମିଛ କଥା କହିକି ବି କଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କଣ ହେଲେ ହଉଛି ମିଛ କଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ମିଛ ଜୀବନ ବି କାଟୁଛନ୍ତି ଠକ ଜୀବନ ବି କାଟୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ଲାଭ ହବନି ଶୈତାନଙ୍କ ଆହୁରି ପାୱାର ବଢିଯିବ। ପାଖରେ ଏ ମୋ ପାର୍ଟି ମିଛ କଣ ଶୈତାନର ମିଛ ଲୋକ କିଏ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 8:44 ଦେଖିବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତାର କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟରେ ରହେ ନାହିଁ
କାରଣ ତାହାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜଠାରୁ କହେ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ଶୈତାନ କଣ? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ଆମର ପିତା କିଏ? ଯୀଶୁ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଥିବାର ଅଛି। ସେବେ ଶୈତାନ ଡରିବ। ଯଦି ଆମର ମିଛ ଜୀବନ ଥିବ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜୀବନ ଥିବ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କଥା ଥିବ, ସେବେ ଆମେ ଶୈତାନର ପାର୍ଟି। ସେ କିଛି ଡରିବନି, ଆରାମରେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ପଶିବ। କେବେ ଆମେ ସତ୍ୟ ରୂପ ଜୀବନ କାଟିବା ନା। ମୁଁ କାହିଁକି କଣ ଅସୁବିଧା ହଉ, କିଏ ଗାଳି କରୁ, କଣ କରୁ, ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି। କିଏ କଣ ଅସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମତେ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କଣ କରିଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି। ମୋ ଜୀବନ କାହିଁ ମିଛ ଜୀବନ ରହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜୀବନ କାଟିବିନି, ସତ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିବି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ସେବେ ଆମେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବା। ଶୈତାନ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବନି। ସେଇଟା ସତ୍ୟ ରୂପୀ କୋଟି ବନ୍ଧନ, ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ପରି ଆମେ ପିନ୍ଧିଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ମିଛ ଜୀବନ ଥିବ ବେଳେ ବାହାର ବାର ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବାହାର ଶୈତାନ କଣ ଆମକୁ ଡରେଇକି ଆମକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେବ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିବ। ଆମେ ଯଦି ମିଛ ସତ୍ୟରେ ଠିଆ ହେବା, ନାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଡିସିସନ ନେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର। ଧାର୍ମିକତା ରୂପ, ଧାର୍ମିକତା ବେଳେ ରାଇଟିୟସନେସ୍ ନା, ଅଧର୍ମ ନେଇ। ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର। ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ବେଳେ କଣ? ବ୍ରେଷ୍ଟ ପାଖରେ କେମିତି ବାନ୍ଧିବେନି କି, ପଛ କେମିତି ବାନ୍ଧିବେ, ପଛକୁ ପିଠି ପାଖରେ, ବ୍ରେଷ୍ଟ ପାଖରେ ଏମିତି କୋଟ କେମିତି ପିନ୍ଧିବ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହାଫ୍ କୋଟ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ପିନ୍ଧିବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଏଠି ଲୁହାର ନହେଲେ ପିତ୍ତଳରେ ଏମିତି ପିନ୍ଧିବେ ନା। ସେଇଟା କଣ? ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର। ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଥିବାର ଅଛି। ଅଧର୍ମିକ ଜୀବନ, ଅନ୍ୟାୟ ଜୀବନ, ଅତ୍ୟାଚାର ଜୀବନ ଆମର ରହିବାର ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଧାର୍ମିକତାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଠକିବାର, କେତେ ଜଣ ଅନ୍ୟାୟରେ ବି କେମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଶୈତାନକୁ ପାୱାର ହେଇଯିବ। ଆମେ କେବେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା। ହାଫ୍ କୋଟ କହିଛି ନା, ହାଫ୍ କୋଟ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ପିନ୍ଧିବେ, ପଛ ଆଡରୁ କିଛି ମାରି ପାରିବନି, ଆଗ ଆଡରୁ ସେ ମାରି ପାରିବନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁସଜ୍ଜା, ସଜ୍ଜିତ ହେବାର ଅଛି। ତାପରେ 3ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ହୋଇଥାଅ। ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର, ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର, ଏ ସୁସମାଚାର ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ସମାଚାର, ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେଟା ଶାନ୍ତିଦାୟକ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିବାର ନାହିଁ, ଝଗଡା ଝାଟି ଥିବାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିକି, ଏ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇକି ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବାର ଅଛି? ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ। ସେଇଟା ସୁସଜ୍ଜତା, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ କାଟିବା। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଶାନ୍ତି ନଥିବ, ଝଗଡା ଝାଟି ନଥିବ। ସେ ଜୀବନ କଣ? ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ହୋଇଥାଉ। ପାଦୁକା ବେଳେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି, ସେଇଟା ଧରିକି ଅନ୍ୟକୁ କହିବା। ପାଦୁକା ବୁଟ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତି କାରକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା? ଶାନ୍ତି କାରକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଶାନ୍ତି କାରକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବେ, ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ମାଥ୍ୟୁ 5:9 ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି କାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଅଶାନ୍ତି କାରକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ,
कारण से माने शैतान संतान बोली ख्यात हेबे। ता अर्थ कौन? शांति कारक लोक धन्य बोले किए शांतिर जीवन काटिब अन्यर शांतिर कारण हेब। किए शांतिर जीवन काटिब प्लस कोटी अशांति रही से शांति स्थापन करिब सेटा प्रभु पिला माने ईश्वर संतान। अशांति कारक लोक बेले निज शांति रही पारिबेनी। किए जदि शांति रहिबे दुई जन मिलिमिशिकी कथा होतिबे तांको मध्य बीज बनी देबे बे अशांति क्रिएट कर देबे से झगड़ा क्रिएट कर देबे। सेमिता लोक कोन शैतान संतान। आमे प्रभु को पिला केबे भी दुई जन मिशिकी थिबांको अलगा करिवार नाही। आ ऊपर ताकू कहि कि ता ऊपर आकू कहि कि दी जन अलगा हे जिवे बहुत बढ़िया हिची मु एमिति कहि छी से मते कथा सुनिया दी जन अलगा हे गए। सेमिता काम आमे करिवार नाही। को घर को भांगिवार नाही। स्वामी स्त्री मध्य कली जन्मेबार ना। भाई भौणी मध्य कली जन्मेबार ना। दीटा भौणी मिलिमिशिकी रहिबे से आमे गुटे कली जन्मेकी तांको अलगा करिबार एटा कोन शैतान रो संतान माने करिवे। प्रभु को पिला माने कोन जोटी दुई जन भौणी अलगा अलगा हेकी थिबे झगड़ा हेकी थिबे आमे जाई कि इमिति काम करिबार अछि से दुई जन मिसि जिबार अछि दुई जन खुशी रे आनंद रे रहिबार अछि सेबे हम खुशी लागिबार अछि सेमिति काम आमे करिबार अछि। शांति कारक लोक धन्य कारण से माने ईश्वर संतान बोली ख्यात हेबे। एटी सेमिति शांति दायक सुसमाचार को नेकी आमे पहुंचेबार अछि। केमिति पादुका पिंदिकी सुसमाचार पादुका बूट पिंदिकी जीवार अछि। सुसमाचार कार्य आमे करिबार अछि। आमे जो शांति पाइछु आनंद पाइछु अन्यर शांतिर कारण आमे हेबार अछि। 16 पद सेति संगे संगे ता सहित सहित जद्वारा पापात्मार अग्नि बाण सबु निर्वाण करिबाकू समर्थ हुआ सेही विश्वास रूप ढाल धर। ढाल इमिति धरिबे ना युद्ध को गला समय रे सबु पिंदिया परे इमिति हाथ रे गुटे ढाल धरिबे ने जदि बाण इमिति आसुची बुलेट इमिति देखै देबे इमिति एपटे आसे एपटे देखै देबे बे से बुलेट कोन से कोन ढाल को लागी पड़ी जीव। आमर ढाल कोन विश्वास रूप ढाल कौन विश्वास पापात्मार अग्निबाण सबु निर्वाण करे। पापात्मार बेले शैतान अग्निबाण बेले गुटे गुटे बाण पकई बसे अग्निर बाण कौन ढाल इमिति रखिदेले से अग्निर बाण आसिले कौन ढाल को लगे तले पड़ीजीव किछि मनुष्य को किछि क्षति हबनी न मामूली बाण एक क्षति हब अग्निर बाण निआरे जली जीवे बे शैतान केमिति तार प्लान जलैबा पाई हमको नष्ट करिबा पाई सेबे आमे विश्वास रूप ढाल धरिबार अछि। को बय अग्नि बाण आसिले भी विश्वास को केबे हरेबार नै जीसु को डर केबे दूर हे जीबार नै जीसु को ऊपर 100% विश्वास रखिकी आमे आगो को बढ़िथिबार अछि। केबे भी आमे विश्वास को टलमल करिबार नै। प्रभु कौन कहते सरिष दाना पर विश्वास। बहुत लोग कहे कि सरिष दाना विश्वास बेले कम विश्वास ना सरिष दाना सबु दाना टारू सान मात्र ता भीतर फांका नथिबो निद्रा थिबो ता अर्थ कंप्लीट विश्वास हमरे थिबार अछि फांका नथिबार नै टिके भी विश्वास रे कमिबार नै कंप्लीट निद्रा विश्वास हमर थिबार अछि। सेमिति विश्वास रूप ढाल को धरिबार अछि। को परि बाण आसु शैतान टार परिस्थिति केमिति न हो मो जीसु को छाड़िबेनी। प्रभु मते आयुब कौन कहले मते मारिले भी मो परमेश्वर को पाखरे का थिबे बे तांकरो एते विश्वास थिला परिस्थिति देखिए पूरा किछि नाही हेले भी विश्वास को हरै नांते परमेश्वर मते मारिले भी मु तांको छाड़िबिनी बेली कहिसंते। सेमिति हमर विश्वास थिबार छै हमर परिस्थिति केमिति है न त प्रभु को मु छाड़िबिनी विश्वास रूप ढाल को धरिबार छै। 17
ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର। ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ, ଶିରଦାନ ବେଲେ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ବେଲେ ମସ୍ତକକୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। କଣ? ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। ଏବେ କେମିତି ସେ ଗଲିଆତ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ, ପିତ୍ତଳର ଟପର ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା। ସେମିତି ଆମେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମୟରେ ମସ୍ତକର ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ପରିଧାନ କର। ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ବେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବାର ଅଛି। ହେଲମେଟ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବାର ଅଛି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବାର ଅଛି, ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଥିବାର ଅଛି। ପାପ କ୍ଷମା ଯଦି ହବନି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ଆମ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସେ ଆଟାକ କରିବ। ଆମେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇଯାଇଥିବୁ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିବୁ, ସେବେ ଆମେ ମସ୍ତକକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବ ନାହିଁ। ସେ ପରିଧାନ କର। ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ କଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର। ଖଡ୍ଗ ବଛା ନେଇକି ଆସିଛି ନା, ବଛାର ଏଜରେ କେମିତି ସାର୍ପ ଥିଲା, ସେ ସାର୍ପ କେତେ ସାର୍ପ ଥିଲା? ଲୁହାର ଥିଲା ସାର୍ପ। ବଛା କଣ? ଏମିତି ଯଦି ମାରିବ ଗୋଟେ, ସେ ଲୋକ ପୁରା ମରିଯିବ। ସାମ୍ନାର ଲୋକ ବଛାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ସେମିତି ଆମର କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଦାଉଦ କଣ? ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, 5ଟି ପତ୍ର ଥିଲା ପତ୍ର ତା ପାଖରେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଏକା ପୁରା ଫିନିଶ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଶୈତାନ ହାରିଯିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଆମ ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, କୋଉ ବାକ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ, ସେଟା ଖଡ୍ଗ ପରି କାମ କରିବ ବାକ୍ୟ। ସେ ଗୋଟେ ଖଡ୍ଗରେ ସେମିତି ମାରିବା, ସେ ପୁରା ମରିଯିବାର ଅଛି। ଶୈତାନ ଆମ ଉପରେ କିଛି ଆଟାକ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧାରଣ କର। ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବାର ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଢେ। ଆଗେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ବଳବାନ ହେବାର ଅଛି ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶକ୍ତି ପାଇକି। ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ନିବେଦନରେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ନିବେଦନ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା, ପ୍ଲିଜ ଦୟା କର ମତେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ନିବେଦନ କରିବାର ଅଛି। ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ଖାଲି ଟେପ ରିକର୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥନା, ରୁଟିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବିବେ ଏମିତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସରେଇ ଦେବା ନା। ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଭାବିବୁ, କେବେ ଭାବିବୁନି, ପୁରା ବସିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପୁଣି ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସାଧୁଙ୍କ ବେଳେ ପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଖାଲି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସାଧୁଙ୍କ ବେଳେ ପବିତ୍ର ନିମନ୍ତେ। କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା, କେତେ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଛୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଛୁ। ଓ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିବେଦନ କରିବାରେ, ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିବେଦନ କରିବାରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହାର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାହାକୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ନା, ଏ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଅଛୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କର କାହାର ନିବେଦନ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିକି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭାର ନେଲେ ଆମ ଭାର ପ୍ରଭୁ ନେବେ।
अन्य आम रिक्वेस्ट करवा आम निज केमी प्रभु मो घर बांधवाई चाहूँगी प्रभु मत आवश्यकता अच्छी प्रभु इमित रोग है मत सुस्थ कर सेमती अन्य भी कौन आवश्यकता थी ना धरी धरिकी आम प्रार्थना करवा समस्त साधु को निमंते लिखाई पवित्र लोकों ना धरिकी प्रार्थना करे जागी रही प्रार्थना करो जागिकी रही के प्रार्थना कर प्रभु पाखरे प्रार्थनार आंसर मिल विश्वास सहित ए सबू सुसज्जित सज्जार आम सुसज्जित हेबार अच्छी ए सबू दाऊद सुसज्जित हेले दाऊद परित्राण पाई परित्राण रूप शिरस्त्राण को पिंधि बेले मुकुट को पिंधि हेलमेट को तांके वाक्य धरी प्रभुंकर से खड्ग धरिकी जाउछंती आउ प्रार्थना जीवन अच्छी दाऊदंकर सब आम गीत सहित देखु ना केते प्रार्थना करते केते विषय प्रार्थना करुछंती आउ तापर सुसमाचार कार्य भी अच्छी लोकों पाखक जाइक परमेश्वर विषय कहते ना नहीं सेबे भाई माने भी सुनु नथिले इच्छा कर नथिले मात्र से कोटी गले भी प्रभु प्रशंसा करते इबे भी पत्रिका सुसमाचार आम पढ़ुचु ना ना गीत संहिता आउ शांतिदायक दाऊद कौन कोटी झगड़ा झाटी करवा लोक ना शांति जीवन काटब आउ समस्त को शांति मिलमिशिकी रखिबार का संगे कोटी भी देखंतु दाऊद इमिति झगड़ा होकर विरुद्ध ठिया सेमिति ना समस्त मिलमिशिकी मात्र शत्रु को सहित फाइटिंग थी शत्रु देश ऊपर आसला समय युद्ध को जीवे मात्र इस्राएल भितर दाऊदंकर का सहित भी झगड़ा जाती ना समस्त सहित मिलमिशि दाऊदंकर सत्य जीवन थिला मिछ जीवन नथिला सत्य जीवन काटुते प्रभु को भय करके जीवन काटुते आ धार्मिकता जीवन थिला अधर्म अन्याय क्या ठकिबार नहीं तांकर मन दाऊदंकर केमिति मनर मत बेले कहिसेंति ना प्रभु दाऊदंकर मनर मत बेले प्रभुंकर मन केमिति सेमिति दाऊदंकर मन थिला हेल्प करते गरीब लोकों को हेल्प करते कहार कष्ट थिबा लोकों को दया देखते आउ सत्य जीवन काटुते मिछ जीवन तांकर नथिला ए सब विषय दाऊदंकर थिला सेतिपई वाक्य भी थिला प्रार्थना जीवन भी थिला सत्य जीवन थिला सेतिपई से डर नथिले प्रभु को डरते गलियात को देखिकी से डरी नथिले धैर्य गले कहीं आउ गला समय किछि नहीं नथिले खाली से पत्र नेक्स्ट वीक से आम पढ़ू 17 अध्याय कंप्लीट करूँ से आम केमिति दाऊद गले गलियात से सबू सज्जा देखा जाउछि दाऊदंकर सज्जा देखा जाउनी ए सज्जा कौन ईश्वर दत्त समस्त सज्जा बे लिखाई ना एरा आत्मिक लोकों आत्मिक सज्जा रे आम आत्मिक सज्जा आमको बाहर दुषिबनी से आम भितर शक्तियुक्त हो सत्य जीवन कौन ए बाहर केमिति सत्य जीवन बेट पर दुषिब कि आम जीवन एक गोटे सत्य थी हेलमेट परित्राण पाई बेले गोटे हेलमेट पर मुकुट पिंधि जीव कि परित्राण पाई थिबार अछि आम वाक्य को धरिकी थिबार अछि सदा सर्वदा प्रार्थना रे जागी रहिबार अछि समस्त प्रार्थना करुथिबार अछि आउ शांति जीवन काटिबार अछि समस्त सहित शांति रहिबार अछि आ सुसमाचार को लेकिन लोक मान पाखे पहुंचबार अछि ए सब भूली जदि आम सुसज्जित होइकिथिबा शैतान को वेरे भी को साइड रे भी आसे आमको किछि असुविधा हब ना आमे से सर्व विजय होइकि आग को बढ़ी पारिबो शैतान रे छात्री को जानी पारिबो हाँ एमिति अटैक करने चाहूँ ना मोर अच्छी ना ना जदि परित्राण नथिबो आम मस्तक उपरे अटैक आसीबो जदि आम सत्य जीवन नथिबो आमर जीवन उपरे अटैक आमको इनसल्ट कर देबो समस्त सामना रे आमर गुप्त जीवन मिछ जीवन को बाहर कर देबो सेमिति वाक्य जदि नथिबो खड्ग परि वाक्य धरि नथिबो आमको केमिति अटैक करिबो वाक्य आम जीवन को पूरा
खत्म करदेवा से चेष्टा करिवो निराश वाक्य जदि नथिबो बे कोन मन रे निराश आसीबो हताश आसीबो बे कंफ्यूज आसीबो इबे आमे व्याकुलता हे जीवो मात्र परमेश्वर को वाक्य थिबो ना प्रभु तो एमिति कहिसंदी ना एमिति हेबो आमे से वाक्य को धरिकी जीवो से निराश करि पारिबने हताश करि पारिबने केते प्रकार बाहनता पाखरे अछि गुटे गुटे पके की पादुका जदि भल हेकी थिबार अछि बे सुसमाचार कार्य बे आमे करिबार अछि शांतिर जीवन काटिबार अछि समस्तक सहित शांतिर वास करिबार अछि पादुका हमरे ठीक थिबो ए सब ईश्वर दत्ता सुसज्जार आमे सज्जित हेले शैतान रो को प्रकार छात्री हेले भी सेरा को आमे जानि कि आगो को बोरी की अटल एक सर्वजय हेकी अटल हेकी आमे रही पारिबो केबे भी अस्त व्यस्त हे पारिबो सुस्थिर हेकी रही पारिबो लास्ट के गुटे पद पड़छि प्रथम थेसलोनियंस 3 रो सॉरी सेकंड थेसलोनियंस 3 रो 3 जो वाक्य सहित प्रभु मते कथा कहिथिले सेबे एबे भी मु कहछि किंतु प्रभु विश्वस्त से विश्वस्त परमेश्वर फेथफुल तांकर अविश्वस्तता नाही तांके जोटा कहिचंद ना सेमिति आमे रहिबा विश्वस्त से तुम्भ माननको स्थिर करी मंधर रक्षा करिवे हमको कोन स्थिर करिवे मंधरु शैतान ठार हमको रक्षा करिवे प्रभु वाक्य में समस्त आशीर्वाद करंतु आमेन।